BAPS is a different institute. भारतवर्ष के सभी संत कुछ न कुछ प्रदान तो करते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा संत भारतवर्ष में हैं। आज सभी कोई समाज की छोटी मोटी सेवा करते हैं, कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। तो बिना उस व्यक्ति का इतिहास, मकसद और ध्येय जाने आप कोई कमेंट मत करना। उसका कुछ ना कुछ तो प्रदान रहता है। तो ये प्रमुख स्वामी महाराज ने इतना सारा कार्य किया, महंत स्वामी महाराज ने किया। उनके पीछे उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी वो भगवान को सर्वकर्ता हर्ता मानना। आप में से अगर कोई पूछे कि धर्म की व्याख्या क्या है, विज्ञान ये अध्यात्म की व्याख्या क्या है, तो एक ही वाक्य में है व्याख्या। व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? द डेफिनेशन इज whatever has happened in my life so far, whatever is happening at the moment, and whatever will happen in future, happens with the wish of God, happens for my good, and if I keep that attitude, it will happen for my progress. અક્ષરવિવાહ.com એક સંસ્કારી, ધાર્મિક અને સુંદર પાત્ર શોધવા માટેનો ઉત્તમ વિકલ્પ. અહીં આપ ફ્રી રજિસ્ટ્રેશન દ્વારા આપના મનગમતા પાત્રને મિનિટોમાં જ શોધી શકો છો. વળી નજીવી રકમમાં જ પ્રીમિયમ મેમ્બર બની તમારા પસંદિત પાત્ર સાથે કોન્ટેક્ટ પણ કરી શકો છો. તો રહસ્યની જુઓ છો, આજે જ વિઝિટ કરો www.અક્ષરવિવાહ.com.